नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर सेहुल रे 960 जन को नियुक्ति पत्र बांटिबे मुख्यमंत्री। सेपटे राज्य सरकार 5 वर्ष में 1.5 लाख युवक युवती को सरकारी नियुक्ति देवाक घोषणा करथिला बेली प्रथम वर्ष में प्राय 18,000 नियुक्ति देइछंती। एथिपई 9टी नियुक्ति मेला आयोजन कर जाइतिला। 5 वर्ष में लक्ष्य हासिल पर राज्य सरकार द्वितीय वर्ष आरंभ पुणी नियुक्ति मेला करी 960 जन को नियुक्ति पत्र बांटिबाक निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर अशोधित तेल दर रे निया सरकारी तेल कंपनी को बोझ बढ़िबो। पेट्रोल डीजेल सह खाद्य दाम बढ़ी पारे कारण ईरान इजराइल मध्य सामरिक उत्तेजना वृद्धि पाइबा कारण अंतर्जातीय बजार में अशोधित तेल दर में हठात निया लगी जाइछि। शुक्रवार अशोधित तेल दर कारोबार किछि समय मध्य 10% बढ़ी जाइथिला। तेबे परवर्ती पर्यायर दर में किछिटा ह्रास घटी बैरेल पिछा दर $74.23 पहुंची जहां गुरुवार दर तुलन में 7% अधिक। परवर्ती खबर मागणार आधार संशोधन अवधि बढ़िला। सेपटे यूआईडीएआई शेष तारीख 14 जून 2025 धार्य कर जाइथिला जहां एबे परिवर्तन कर जाय लोकमानक आउ एक वर्ष समय दिया जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एबे आपण 14 जून 2026 पर्यंत मागणार आधार कार्ड अपडेट करि परिबे। अधिकରୁ अधिक लोक यार सुविधा नहीं पारिबे सेथिपई ही निष्पत्ति निया जाइछि। आपनको एठी जणाई देउछु जे एही अपडेट माई आधार पोर्टल myaadhar.uidai.gov.in को जाई करि परिबे। किंतु जदि आपण आधार सेवा केंद्र को जाई याको अपडेट करंती तेबे आपनको सेठारे एक शुल्क देबाको पड़िबो। परवर्ती खबर गृह ऋण सुध कमाइला एसबीआई। सेपटे रिजर्व बैंक रेपो हार 0.25% ह्रास करबा परे देशर सर्वबृहत राष्ट्रायत्त बैंक एभली निष्पत्ति नेइछि। एसबीआई यार बाह्य बेंचमार्क ऋण हार एवं गृह ऋण सुध कमाइछि। पूर्व ईबीएलआर 8.65% थिला बेले एबे 8.25% को कमेछि। सेहीपरि बैंक यार स्वतंत्र जमा योजना उपरे सुध हार 0.25% कमाई 6.60% रे रखिछि। जून 15 यह लागू हेबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर अहमदाबाद रे विमान दुर्घटना पर अलर्ट रे भुवनेश्वर एयरपोर्ट। तेणु भुवनेश्वर विमान बंदर हेबो रिहर्सल जरूरीकालीन रिहर्सल करने को निर्देश देइछि डीजीसीए। फुल स्केल रिहर्सल समय पुलिस मेडिकल टीम और अग्निशम बाहिनी उपस्थित रहिबे। बेआईन कोठा उच्छेद और गछ काटिबा को बीएमसी को कुहाजिबो। तेबे एही रिहर्सल जून 30 रे हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुरी समुद्र में बुड़ी जाए पर्यटक मृत। सेक्टर 1 रे एभली घटना देखा मिलता बेले घटनास्थल में शोकर छाया देखा देइछि। समुद्र कूल को बुलिबाकु जाई समुद्र रे गाधौथिबा समय घटी जाइछि एभली घटना। परवर्ती खबर रथ उपरे मोबाइल व्यवहार संपूर्ण बारण। अणसेवायत चढ़िले नियाजिब दृढ़ कार्यानुष्ठान। सेपटे दैत्यापति सह श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे नियागला गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय अनुष्ठित ही बैठक रे दैत्यापति निजोग सभापति और संपादकों सह बाड़ग्राही और युव दैत्यापति माने जोग दैथिले। परवर्ती खबर मध्याह्न भोजन खाई मान परखिबे अभिभावक। स्कूल रे रहिबो मान परीक्षण रेजिस्टर। आसंता 18 तारिख रे स्कूल खुलिबो। तेबे स्कूल खुलिबा पूर्व मध्याह्न भोजन को नहीं सतर्क होइछि राज्य पीएम पोषण यूनिट। शिशु बाटिका ठारू 10म श्रेणी जाय पिला को मध्याह्न भोजन दिया जिवो। आउ एही भोजन नियमित भाबे अभिभावक माने खाई मान परखिबे जेपरि पिला को मध्याह्न भोजन रो गुणवत्ता ह्रास न हुए सेथि लागि ध्यान दिया जिवो। एथि सहित रोषेई सामग्री रो एक्सपायरी तारीख ठारू आरंभ करी यार मान को मध्य जांच करिवे प्रधान शिक्षक। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करा जाइछि। परवर्ती खबर मोहन माझी को सर्टिफिकेट देबे मोदी। जनता मैदान हेबो योजनार वर्षा। सेपटे मंत्री रिपोर्ट देखुछन्ति मुख्यमंत्री आउ मुख्यमंत्री रिपोर्ट देखिबे प्रधानमंत्री। एथिपई दिल्ली रु ओडिशा आसिबे निज मोदी। दायित्व नेबार वर्ष भितर मोहन सरकार कोन करिसन्ति योजना को लोकंक पाखरे केते पहुंचाइछन्ति ताहार रिपोर्ट कार्ड राज्यवासी सामने रखिबे मोदी। तेणु आसंता 20 तारिख रे राज्य सरकार वर्षपूर्ति पालन उत्सव रे सामिल हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर मिछ कहि परिबेनी शिक्षक। स्वास्थ्य परीक्षा पर हेबो बदली। बदली आवेदन करिथिबा शिक्षकंक पई कड़ा नियम। स्वास्थ्य समस्या दर्शाई बदली पई आवेदन करिथिबा शिक्षकंकर हेबो स्वास्थ्य परीक्षा। शिक्षक माने मिछ स्वास्थ्य समस्या संपर्क रे कहि बदली करिथिला बेली ए व्यतिक्रम रोकिबा को प्रयास करिसेंते राज्य सरकार। एणिकी जो शिक्षक स्वास्थ्य समस्या दर्शाई बदली पे आवेदन करेंगे सेमानकर स्वास्थ्य परीक्षा कर। परवर्ती खबर
ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟପିଲା ସୁନା ଦର। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,01,540 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 280 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,01,680 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 1,01,400 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 93,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 92,950 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 210 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 76,260 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 76,050 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜାତି, ଆୟ, ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଜମି ରେକର୍ଡ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବା ଅବା ଆଧାର ସତ୍ୟପାଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସବସିଡି ଓ ଡିବିଡି ସୁବିଧାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ, ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ବ୍ୟାପକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁରର ବଡ଼ଚଣା, ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ମଧୁବନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ। ଆଉ ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ଲଜ୍ଜା। ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରି ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି 3 ଯୁବକ। ଶୁକ୍ରବାର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବାଲିନୋଳିଆ ଉପର ସାହିର ଲେଙ୍କା ସୁନୀଲ ବେହେରା, ଗୌରବାଡ଼ ସାହିର ଏଲେ ରାଜା ବେହେରା ଏବଂ ବି ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା। ଶନିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନସ ଚକ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 19ରେ ମହାକାଶକୁ ଯିବେ ଆକ୍ସିକମ 4 ମିଶନ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ISS ଯିବା ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାକାଶ ଯିବାକୁ ଥିବା ଫାଲକନ 9 ରକେଟରେ ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ ଲିକ୍ କାରଣରୁ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ଗତ 8, 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇସ୍ରୋ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ 27ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଚଳିତ ମାସ 27ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ଋଣ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ସେହିଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନୟନର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେପଟେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଏହା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ବଣ୍ଟନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଶନିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରରେ ଭୋଜି ମନା। ଯାଜପୁରରେ କଲରା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ। ସାମୂହିକ ସମାବେଶରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଘରର ଗରମ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଫୁଟା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଉଥିବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାରିଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ରେଜଲ୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। NIT.NTA.nic.in ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। 12,36,531 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହେଶ କୁମାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍କର୍ଷ ୱାଧିଆ, ତୃତୀୟରେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ୟୋଶୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ସ୍ନେହାଶିଷି ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ASIକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ASI ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ
पत्र लिखिं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी। आगामी रथयात्रा समय मिलवा अवधि जून 28 रु जुलाई 6 मध्य बाकी रत्नभंडार काम त्वरान्वित कर शीघ्र सारिबा चिठी उल्लेख कर श्रीमंदिर रत्नभंडार गुरुत्व दृष्टि कार्य को अग्राधिकार भित्तिरे हाथ को नेबाकू कहिसेंती। परवर्ती खबर मालवाही ट्रेन लाइनच्युत ट्रैक रु खसिला 4टी बगी। पारादीप पुराणा रेलवे स्टेशन निकट में एक मालवाही ट्रेन 4टी खाली बगी शनिवार लाइनच्युत हो जाइछि। पारादीप बंदर आसी पुराणा स्टेशन रे रखा जाइथिला बेले एही ट्रेन बगी लाइनच्युत होइथिला। सौभाग्यवशतः विद्युत खुंटरे माड़ होगा पूर्व ट्रेन अटकी जाइथिला। फल एक बड़ धरणर दुर्घटना अल्पके वर्ती जाइथिला। परवर्ती खबर एणिके पानीपाग बाबद पूर्वानुमान करिब एआई सूचना देले आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। सेपटे आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य मौसुमी वायु सक्रिय हेबो। एबे दक्षिण ओडिशा रे मौसुमी वायु सक्रिय अछि। अन्यपटे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर 16 तारिख बेलकू एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही। परिस्थिति सुहाइले यह प्रभाव एक लघुचाप मध्य सृष्टि होई पारे। एमिति हेले राज्यर मौसुमी सक्रिय हेबा सह वर्षार प्रभाव वृद्धि पाइब। वर्तमान राज्यर विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई पाग अनुकूल रही। शेष रज अर्थात 16 तारिख वर्षार प्रभाव बढ़िबा नै केंद्र पक्षरु कुहा जाइछि। परवर्ती खबर इतिहास रचिला ओडिया सिनेमा बहु बुटु भूत। रजरे ओडिया सिनेमा रे पुणी थरे लिखाला नुआ इतिहास। प्रथम थर पे ओडिया सिनेमा को नै बॉक्स ऑफिस रे सृष्टि हेला झड़। प्रथम दिन में सिनेमा 51.2 लाख रु अधिक टंका रोजगार करिछि। गोटे भूत सिनेमा भाव ओडिया चलचित्र दुनिया रे ऐतिहासिक पादचिन्ह छाड़िला। एथिपाई प्रयोजना संस्था ओडिया दर्शकों को कृतज्ञता जणाइछन्ति। यह द्वारा हॉलीवुड रे अन्यतम सुपरस्टार बाबूशान महांती मेगास्टार अनुभव महांती को पछरे पकाई दैछन्ति।